chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 11 de Not Me. Lamento mucho la demora, chicos, pero estuve de viaje por un par de días y recién ayer en la noche llegué, así que pues sí, estoy atrasada con el episodio 11, pero pues ya estamos aquí para verlo. El episodio pasado fue muy intenso, recordemos que Black despertó y no solo eso, sino que le dio una reverenda paliza al pobre Sean. O sea, what the fuck, pero bueno, conociendo su personalidad, yo supongo que en su cabecita lo hizo porque no quería distracciones en la misión de la pandilla, o por otro lado quizá no quería que su hermano esté relacionado con lo que sea de la pandilla para no ponerlo en peligro. Así que mi esperanza solo está en que White le diga la verdad a Sean, aunque no sé cómo se lo vaya a tomar, no sé si se vaya a enojar. O sea, también tengo miedo, pero yo creo que si se enoja va a ser simplemente por un momento y luego pues las cosas van a volver a ser como antes. Por otro lado, chicos, ustedes me han tenido preocupada toda la bendita semana. ¿Por qué? Por sus pinches teorías en las que Dan los va a traicionar, güey. Es que si pasa eso, yo me muero, ¿me entienden? No puede pasar. Muchos de ustedes dijeron que pensaban que él los podría traicionar o que no confiaban del todo en él. Y yo así como que... ¿qué me están diciendo? Por otro lado, también me mencionaron que en el tráiler, al parecer, Dan salía golpeando a Black. Para mí eso no es prueba suficiente de que Dan los vaya a traicionar, porque pues Black tampoco es una santa paloma, así que... esa pelea puede estar en cualquier contexto. Además de eso, Dan pues ya expresaba su posición en contra del poder antes de conocerlos, así que no, la verdad no creo que eso pase. Pero bueno, para eso estamos aquí el día de hoy, para saber cómo sigue esto. Y bueno, chicos, ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Cierto, incluso Dan resultó herido, güey. O sea, no creo que si los policías... eso sí es que eran policías, ni siquiera sabemos si eran policías los que llegaron al garaje. Pero así hayan sido policías, no creo que le hayan disparado a Dan. Al menos a propósito, ahora si fue casual, pues es otra cosa. Pero Dan intentó proteger a Jock en todo momento, güey. Ay, cierto que White apareció. Ojalá le diga la verdad. Ay, güey. Qué buenos amigos, iban a regresar todos. El pobre está con una herida de bala en el brazo y los demás presionan la herida. Ay, no, güey. ¿Dónde está de pie con las justas? Estuve leyendo unas teorías muy locas en las que incluso Black y Todd tenían una relación. Y que Todd hizo lo que hizo por despecho o desamor. No, es que miren cómo le está mirando, güey. Él sabe todo. También leí teorías sobre que le echa algo en la bebida. Porque en los adelantos hay una parte en la que se ve borroso. O sea, como que lo que ve White se ve borroso. Digo, Black. Y creo que es cierto. Oh my god. No te duermas. Oh my god. Oh, Jock no se había dado cuenta. Güey, no, ahí no, ¿por qué? Pero esa herida tiene que ser atendida, güey. Oh my god, Sean, no es el momento. Pero entiendo que le duele porque... oh. Oh my god. Sean. มึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยมึงนั่นแหละที่เป็นบ้าอะไรมึงเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอว่าอย่ามายุ่งกับมึงอีกอ่ะ
ทิ้งกูไปแล้วอะกลับมาช่วยกูอีกทำไมปล่อยให้กูโดนฆ่าไปได้ดิจบกูบอกให้มึงจอดไม่จอดกูโดดถ้าโดดก็ลงไปด้วยกันนี่แหละ Oh. John, en serio, tienes que notar la diferencia, por favor. Pero es que Black también, güey, con tanta experiencia en esto, se le ocurre tomar de la bebida que le da a su enemigo. มันไม่กลับห้องเลยเหรอวะ กูรอมันทั้งวันมันไม่เห็นกลับมา กูให้คนไปสะกดรอยเพื่อนมันละเผื่อว่ามันไปซ่อนอยู่กับใครอะ แล้วมันจะหนีไปไหนวะ Él los mandó, entonces. กูให้คนไปสะกดรอยเพื่อนมันละเผื่อว่ามันไปซ่อนอยู่กับใครอะ No solo a localizarlos. หนีเหรอนิสัยอย่างมันไม่หนีหรอก ถ้ามันฝืน อย่างแรกคือล้างแค้นมันต้องอยากเจ Él อคนที่ sabía ทำ que iba a venir. ก็คือกูใช่ปะแบ็ค Oh my god, no, no. Se nos va a dormir, no. ดื่มด้วยกันไหม Ay, Black. Él también lo está sintiendo. Oh my god, oh my god. No cuando están manejando. ¡Ah! Hijo de... Oh my god. La misma sensación que cuando eran niños. Oh my god, oh my god, oh my god. No, 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 no. Sé que muchos querían verlo en coma nuevamente, pero esto es demasiado, güey, lo va a matar. ห้องนี้นานแค่ไหนแล้ววะ Oh my god. Entonces, ¿sí era cierto? Esperen, no, vamos a ver primero. เละมาทุกวันเลยนะมึงเนี่ย Uy, 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 uy. Subs. จะได้ชิง ทะเลาะกับเพื่อนใหม่มาวัน ไม่ได้ฉลองกันใหญ่ที่สร้างกระแสกดดันไล่อธิการบดีออกไปได้ แต่มันก็ยังไม่จบจริงๆ ในอนาคตปัญหามันก็ต้องเกิดขึ้นมาอีก เป็นแบบนี้ซ้ำๆ ถ้าไม่เรียนรู้จากอดีตนะกูก็ได้ระเบิดแม่งไปทีนึง มึงเนี่ยมันมาบ้าชัด ไอ้ตอนกูมั่นใจแล้วว่าไม่ใช่แค่พวกเราที่ทำเรื่องพวกนั้น Él lo ayudaba. กูเห็นคนที่พยายามทำทุกอย่างให้ดีขึ้น เห็นในสิ่งที่ทุกคนไม่เห็น การเปลี่ยนแปลงมึงลองนึกดูนะ ถ้ามันไม่ใช่แค่เรื่องในมหาลัยอะแต่เราทำให้มันใหญ่ขึ้นเป็นระดับสังคม ระดับประเทศ กูเห็นภาพของทุกคนมากมาย ที่ลุกขึ้นมาล้มล้างโครงสร้างเก่า สร้างโลกใบใหม่ที่เป็นโลกของพวกเราจริง Black pensaba en lo grande. มันไม่มีวันเกิดขึ้นจริงหรอกไม่งั้นก็ต้องฆ่าให้ตายไปข้างหนึ่ง ๆมึงดูจากมาร์ตินลูเทอร์คิงดิที่เขาสู้แบบนอนไวโอเลนกับซีวิลดิสออบบีเดียนเขายังชนะได้เลย แล้วยังไงวะ มาร์ตินลูเทอร์คิงจริงๆอะสุดท้ายแล้วอะก็โดนรอบสังหารเขาตายเพื่อสิ่งที่เขาเชื่อ แล้วยังไงวะ อีก50 ปีต่อมาเบสิกก็ยังอยู่เหมือนเดิมอะแต่นี่มันประเทศไทยนะเว้ยมึงสังคมกับบ้านเมืองไม่เหมือนกัน ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งอะเราต้องมีอำนาจ อำนาจเป็นช่อชน ไอเดียต่างหากที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้ No lo va a matar. No, no, dime que no. Dígame que no. Dios mío. Uy, no es posible que esté consciente después de eso. Esperaba que le dé respiración de boca a boca o algo. En serio, porque yo estaba desmayada. มึงไม่ได้มาห้องนี้นานแค่ไหนแล้ววะ ตั้งแต่กูรู้ว่ามึงเฮี้ยไม่ต่างจากไอ้ทวี มึงนี่ยังเหมือนเดิมเลยนะ
เชื่อแต่ความคิดตัวเองน้องมึงกับเพื่อนมึงอะทำดีแล้ว อีกไม่นานเทวีก็คงอยู่ไม่ได้ และอำนาจก็จะไปอยู่กับกู ขยาย Como que en tus manos. อยู่กับกู Este es un Tawei número 2. ขยายไอ้ทูวี ¿Y cuándo se convirtió en eso? ใครหน้าไหนก็หลบได้ Si antes supuestamente buscaba lo mismo que Black. Creo que cuando dijo que para cambiar algo tienes que estar en una posición de poder, se refería a él mismo. ใครหน้าไหนก็หลบได้ทั้งนั้นแหละอำนาจมันอยู่กับมึงไม่นาน กูรู้อำนาจมันเปลี่ยนมือไปมาอยู่แล้ว ถ้าไม่เป็นของครอบครัวกูของคนอื่น แต่นี่มันที่ของกูไง ทุกวันนี้สังคมมันเละเทะไม่เป็นระเบียบไปหมด ถ้าไม่มีคนควบคุมอำนาจอาจจะแย่กว่าที่มึงคิดก็ได้นะ ก็มึงอยากเป็นคนคุมไงมึงเลยพูดแบบนี้ กูจะไปควบคุมทุกอย่างได้ยังไงวะ ทุกคนในตอนเนี้ยมีสิทธิทำทุกอย่าง มีอิสระกันเต็มที่ยกเว้นแค่บางเรื่อง ถ้ามึงไม่เก็บมาคิดมันก็จะไม่เป็นปัญหากับชีวิตมึง มันมีแต่เราจะตกลงกันยังไง ให้เราอยู่ร่วมกันได้นะมันเป็นอย่างนี้มาโดยตลอด แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนาน ¿Lo del terreno era literal มึงเป็นอะไรวะ o era una metáfora? Se chocaron al final. มึงไหวนะ กูไหว Al final sí llegaron a ese lugar. Cada uno llegó a su guarida secreta, su lugar especial. แป๊บนึงนะพี่ Entonces supuestamente Todd está intentando llegar al poder para hacer algo desde ahí, pero obviamente Black no está de acuerdo porque él está firme en la idea de que el poder corrompe. Yo creo que si bien es cierto la mayoría de veces es así, no siempre, pero en este caso, güey, Todd ni siquiera está en un puesto de poder, pero ya usó todo su recurso económico para mandar a disparar a estos 4 chicos y para mandar a atacar a Black. O sea, claramente él no es la excepción. เร็วๆนี้ ทำแบบตรงนู้นจะได้สว่างทำแผลให้พี่หน่อยเอากันตัดเสื้อ No tiene que extraer primero la bala. ขอเสื้อออกกัน Oh my god, oh my god, oh my god. Ok, al menos fue en la espalda. Ay no, güey, a mí me da cosas ver sangre. พี่ ผมว่าไม่ไหวแน่เลยว่ะไปโรงพยาบาลเถอะ ไม่ได้ นี่มันแผลโดนยิงนะเว้ยพี่ แผลโดนยิงอะเล่นไม่ได้ Me mata lo นี่มันแผล preocupado โด que นยิง está นะเว้ยพี่ Jack. แผลโดนยิงอะเล่นไม่ได้ตำรวจรู้ว่าผมทำอะไรอยู่อะทุกคนสวยนะฮะ แล้วจะให้ทำไงอะจะปล่อยไว้งี้เหรอ อยากตายเหรอ ใจเย็นมันก็คือมาลาดแผล Oh my god, ok, estamos aprendiendo primeros auxilios aquí. แล้วอะไรต่ออะ Ay, güey, esa cosa se ve horrible. เร็วๆดิพี่อยู่ไหนอะ Ok, sí, supongo que sí va a retirar la bala. Obviamente tiene que... ระวังมือด้วยมันเป็นเซนี่แห้งสลบขี้กระสุนออก พี่จะบ้าเหรอ ผมไม่ใช่หมอนะเว้ย เร็วๆเอาทำได้ Ay, no. No creo que muestren eso gráficamente, ¿verdad? Aunque sería interesante. ¡Ay, güey! Me duele de solo verlo. ออกแล้ว Lo sacó. Güey, después de que el pobre se sacrificó a que le saquen la bala ahí para no exponerlos. O sea, perdón, pero yo ya no puedo tener más dudas sobre Dan, ¿ok? Pongo mis manos al fuego por él. Ok, no, nunca pongan las manos al fuego por alguien. มึงรู้ไหม Ay, ahora que veo sus tatuajes, me recuerda a que uno de ustedes me dio el dato de que el tatuaje que tiene por aquí, creo que está en, ¿qué era? ¿Japonés? ¿Chino? Bueno, en uno de esos 2 idiomas, pues significa mamá. Y yo así como que, oh, es un muy bonito detalle. เพิ่งรู้นะว่าเฉียดตายอะรู้สึกแบบนี้ พี่เป็นตำรวจนะ ไม่เคยโดนยิงมาก่อนเหรอ หรือว่าเคยไปยิงคนอื่น Ay, güey, ese comentario, güey. มีอะไร
รือเปล่าผมต้องตายอ่ะผมไม่อยากให้ความรู้สึกผิดมันติดตัวไปด้วยพี่ฟังผมนะพี่ก็อยากพูดผมจะไม่มีโอกาสได้พูดมันอีก Esperen, ¿aún no se lo ha dicho? O sea que en la escena en la que estaban viendo la pintura, solo lo estaba recordando pero no se lo dijo. ¿O es que hay algo más? สามวันทำให้ผมโดนดองได้ไหมตอนนี้ขับรถบรรทุกผมยิงตายอ่ะพ่อชอน ¿What? Espera, él lo sabe. Él... ¿Cuándo? ¿Cómo? ใครยิงพ่อผมน้องอยากมาเซาซีพี่ได้ไหมพี่บอกแล้วไงพี่บอกไม่ได้พวกเดียวกันใช่ปะใจเย็นๆช่วย Él lo sabe, güey. น้องอยากมาเซาซีพี่ได้ไหมพี่บอกแล้วไง Y él estuvo ahí. Oh my god. ใจเย็นๆไม่ได้กู หลังจากวันนั้นอะผมรู้สึกผิดมาตลอดมันก็ผลักดันให้ผมถึงจุดนี้ผมอยากปลดล็อกทุกอย่างผมไม่อยากแบกอะไรไว้แล้วอะ Ay, güey. แล้วพี่จะทำยังไง จะบอกชอนหรอว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะ Y pues sí, no hay de otra. พี่ห้ามพูดเด็ดขาด Tiene que... ยังไงพ่อชอนก็ตายไปแล้ว แล้วตอนนี้ไอ้ชอนกำลังจะได้แก้แค้นในทวีแล้วด้วย Exacto, entonces la venganza de Sean ya no tendría sentido, porque en realidad no fue culpa de él, al menos en eso, en todo lo demás, pues obviamente que sí, pero en este caso fue Dan. Ay, güey. ที่บอกไปตอนเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกผมพี่หลอกอะพี่คงเสียใจอยู่ตลอดชีวิต Sí, güey, y al final toda la verdad sale a la luz algún día, y si es después va a ser peor. พี่คงเสียใจอยู่ตลอดชีวิตถ้าพี่บอกชอนไปตอนเนี้ย O quizá después de la misión, creo que sería un buen momento, porque si lo hacen ahora, se va a arruinar todos los พี่คง planes. เสียใจอยู่ตลอดชีวิตถ้าพี่บอกชอนไปตอนเนี้ยไอ้ชอนจะพาโมโหแล้วก็ทำให้แผนทุกอย่างของเราพังไปหมด Ok, sí, eso es cierto. พี่ถ้าพูดไปแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาพี่เก็บมันไว้ดีกว่าแล้วอีกอย่างสิ่งที่พี่กำลังทำอยู่ตอนเนี้ยผมว่ามันคือการค่อยๆแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วนะค่อยๆแก้ไขไป Joke. Ay. Ay, es que esos dos me encantan. Es lindo ver cómo lo apoya incondicionalmente y no lo juzga por sus errores. มึงกินน้ำก่อน Oh my god. Sponsor en una escena importante. ถอดเสื้อก่อนเดี๋ยวกูทำแผลให้มึงทำแบบนี้กับกูทำไมวะทำแผลจะได้หายไงกระสุนแค่ถากอะไม่น่าเป็นไรมากหรอก Oh, lo de él fue solo un roce. O sea que no hay que extraer bala. อ้อ Menos mal porque ahí sí no tenían las herramientas. มึงทิ้งกูไปแล้วอะมึงกลับมาทำไมวะ Díselo. มึงสับสนนะเว้ยมึงต้องการอะไรจากมันแน่ที่กูทำยังไม่ชัดพอกูไม่เข้าใจมึงตอนแรกกูคิดว่ามึงใช่แต่ตอนนี้กูเหมือนไม่รู้จักมึงเลยมึงยังไงนะกินเถอะกูไม่กิน Él no necesita medicina, necesita respuestas, White. มึงทำดีกับกูทำไมวะ มึงตอบไปดิ มึงทำดีกับกูทำไมมึงใจเย็นๆก่อนนะ เข้าไปนอนที่เต็นท์ก่อน Me se imaginan lo confundido que debe estar el pobre Sean. พอได้นะกู
เจ็บกว่ามึงมากๆพอละกูขอโทษกูไม่ต้องการคำขอโทษกูอยากให้มึงอธิบายให้กูฟังกูอธิบายไม่ได้วะ Why? ¿Por qué no? กูไม่คงบ้าไปแล้วจะไปขออะไรแต่มึงได้วะแล้วที่เชี่ยกว่านั้นคืออะไรรู้ปะไม่ว่ามึงจะพูดเชี่ยอะไรกูก็ยอมมึงหมดทุกอย่างแค่ขอให้มึงอยู่กับกู No. Oh.กูก็อยู่กับมึงตรงนี้ตอนนี้ไง Vamos, White, se lo merece, por favor, se merece la verdad. แค่ตรงนี้ก็ยังดี Carry on. What else can we do? Sing hallelujah. What is that to you right? Es mucho pedir que, por favor, White se lo diga. ตอน Oh my god, ¿por qué White está sin polo? เดี๋ยวเราจะอยู่ข้างเธอเอง มึงอย่าหายไปอีกนะกูไม่ไปไหนแล้วกูจะอยู่กับมึงตรงนี้นี่แหละ Eso espero, güey. Y eso... Espera, ¿lo estabas soñando? แบ๊กไอ้แบ๊ก Oh, fue un sueño, fue verdad. Digo, es difícil que le prometa que se va a quedar a su lado para siempre. Mientras no le diga la verdad. Oh my god. Su lugar. El lugar de su primer beso. ไอ้ช้อนมึงมานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยเฮียรู้ได้ไงว่าผมอยู่ที่นี่ ไอ้แบ็คมันโทรมาบอกให้กูมารับมึง มึงน่าจะขี่รถเองไม่ไหวอะ แล้วมันไปไหนแล้วอะ มันไม่ได้บอกกูอะมึงลงไปเก็บของกับกูแล้วรีบไปกัน ไอ้ช้อน มึงเก็บความรู้สึกของตัวเองไว้ก่อน เรามีเรื่องต้องทำเยอะ Vamos, Sean, tú eres el líder del plan. Su botoncito. No, no, no lo... Ah. Incluso el botón también tiene un ave นี่ค่ะ en representación de la libertad, supongo yo. Oh my god, espera, ¿qué hace Black ahí? ¿Es Black o White? รถใครวะเนี่ยรถที่อยู่ที่อู่หมดเลยอะเข้าไปไม่ได้รถไอ้แดงมัน มึงรีบขึ้นไปก่อน Es el auto de Dan. พวกมันอยู่ไหนอะ เดี๋ยวกูจะพามึงไปหามันเอง Quizá todos fueron a refugiarse ahí a la casa no, al cuartito ese que tiene Dan, porque no tienen otro lugar. แผลอะไรอะโดนยิงมาเหรอหนักปะเนี่ย ก็หนักอยู่โดนตรงไหนแต่ได้หยกช่วยที่กุศลมาออกมาทำไมเนี่ยพี่ ผมบอกให้พักไงแผลไม่หายหรอก ไม่รอดพักปะไอ้แกมไปไหนวะ ไปซื้อเสบียงอะ ¿Dónde está la abuela? ¡Ay, güey! ไอ้แกมไปไหนวะ ไปซื้อเสบียงอะแล้วไปซื้อยาให้พี่เขาด้วยโยกกูฝากช้อนเข้าไปด้วยดิ กูจะไปรับแม่มาเลย Ay, no. Ay, no. Sean y Dan en un mismo lugar me da miedo. ที่แผลมึงโดนมันหนักปะเนี่ย แค่ตัดขาดอะ ใจกดใจ ดูเช็ดตัวให้ Oh my god, yo sé que por dentro Dan está ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่วะ queriendo decírselo y a la vez nervioso y a la vez, oh my god. มึงอยู่ใกล้สอนอผมคุณไม่ต้องห่วง ผมรู้จักกับคนดูแลตึกนี้ ผมใช้ที่เนี่ย
พี่วาดรูปมา2 ปีแล้วไม่มีใครสงสัย Justo ahora que se han limado un poco las asperezas แล้ว entre มันคือ ellos. ทำไมที่นี่อ่ะ คุณนอนเฝ้าพี่เขาอะ ไวนะมึง มันหัดเรียนรู้จากมึงบ้างดิ ¡Ay! ¿Quién habla? Miren quién habla. El que hizo el frutifantástico con White un día después. No, el mismo día en que lo besó. โอเค Oh my god. Ese que Black es. Es Black. Es Black. ¡No! ¡Es Black! ¡Oh! ลุกไวด้วยเหรอ ¡Qué maldito que eres! ¿Sabes qué? Cierra el pico. ¿Dónde está? ¿Dónde está Todd? Necesita una remojadita más en esa piscina. ไม่ใช่ Ok, no. Ay, no. Ay, no. No, 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 no. Black, es que eres insoportable, te lo juro. คนของกูเป็นตำรวจด้วย ¡Oh my god! คนของกู ¡Le dejó mi chico! แล้วนี่ใคร Su carita de nerviosismo antes de decirlo. Mírenlo, mírenlo. Pero aún así lo dijo. Defendiendo a su hombre. คนของกูเป็นตำรวจด้วย ¡Ay, me matan! Me matan. เขาจะมาช่วยเราตำรวจมึงเป็นตำรวจพวกมึงบ้าไปะเอาตำรวจเข้ามาอยู่กับพวกเรา มึงไว้ใจมันได้ไงวะ มึงไม่ต้องยุ่งนี่มันเป็นแผนของกู กูไม่ได้ท Oh my god. Güey, ¿quién se cree que es aquí? ¿Sabes qué? Puedes largarte y formar tu propia pandilla, ¿ok? ำเลิกสติได้เลยนะสติเหี้ยอะไรมึงพาตำรวจเข้ามาตายหากันหมดแน่ พี่เขาช่วยกูไว้ มึงเลิกบ้าได้ละทุกคนจะซวยถึงกับพวกมึง ไปกับพี่ไม่ต้องสนใจมัน Ay, güey. ¿Qué pasa el carrito? ¡No, no, no! ¡Ay, no! Se va a tirar, se va a tirar. Y Black no lo va a agarrar porque ni idea de qué es eso, güey. Ay, cómo me va a doler esto. เหี้ยอะไรวะ Ay, perdón, güey, perdón, perdón, perdón. Es que la cara de Black. Es que él ni idea, güey. ¿Qué carajos está haciendo? เล่นเหี้ยอะไรของมึงเนี่ย Oh my god. Dígame que al menos eso le sirvió para descubrir que él no es white. O sea, su มึง black. กลับมาแล้วเหรอ ไอ้แบ็ค Lo sabe, lo sabe, lo sabe. Espera, entonces todo este tiempo lo supo, solo que no se le ocurrió pensar en que ya había regresado. ¿Es eso? ¿O es que recién acaba de unir cabos y recién se le ocurrió que Black podría tener un gemelo? ¿Bebé Gung sabía fumar o tuvo que aprender a fumar para esto? กูคิดว่ามึงเลิกได้แล้ว ไม่ต้องเลิก ก็ช่วงหลังมันยังไม่เห็นมึงสูบเลย ออกไปได้กูอยากอยู่คนเดียว มึงไม่เห็นเหมือนแบ็คที่กูรักเลย กูเหี้ยอะไร ตอนแรกกูว่าสับจนนะว่าทำไมกูไม่เกลียดมึงแต่ Estoy ก่อน feliz y estoy preocupada por cómo voy a ว่าทำไมกูไม่เกลียดมึงแต่ก่อน reaccionar con White. ¿Por qué qué? ว่าทำไมกูไม่เกลียดมึงเหมือนแต่ก่อน มึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ย แต่ตอนนี้กูมั่นใจนะว่าที่ผ่านมาก่อนหน้าเนี่ยไม่ใช่มึง แต่เป็นอีกคนที่ดีกว่า คนเหี้ยอะไรวะ Como se robó las esposas de él.
de Dan. Ahora sí lo va a golpear de vuelta para vengarse. ยอมยัง Oh my god, me he dado cuenta que todos en algún momento quieren asfixiar a Black. มีแฟนเหรอ Y la verdad, no la violencia, pero es bastante entendible, güey. O sea, cuando golpeó a Michonne yo quería ahorcarlo, güey. มีแฟนเหรอ แฟนเหี้ยอะไร มึงเอาอีกคนไปซ่อนไว้ที่ไหนพูดเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยมึงอย่ามาโกหก กูรู้ทุกอย่างหมดแล้ว พูดออกมา พูดออกมาดิ Ok, recién se acaba de dar cuenta de que tiene อย่ามา gemelas. ยุ่งกับน้องกูอีก A mi hermanito. มึงห้ามกูไปแล้วเท่านั้นมึงไม่เลิกยุ่งแน่ ¡Oh, Sean! Sean, qué inteligente eres, güey. Me alegra de que te hayas dado cuenta. Y me alegra de que quieras luchar por él hasta el final. ¡Oh my god! ¡No! Esperen, yo pensé que era la parte 3. มึงอย่ากลับไปหาเพื่อนกูอีก Ay. ได้ไหม Esperen. มึงอย่ากลับไปหาเพื่อนกูอีกได้ไหมมึงเอาอีกคนไปซ่อนไว้ที่ไหน พูดออกมาดิ มึงไม่ค่อยถึงแก่ตัวเลย No le puede prohibir hacer มึงเอาอีกค eso. นไปซ่อนไว้ที่ไหน พูดออกมาดิ Porque ahora también son sus amigos. ปล่อยแม่มันกลับมา มึงจะหายไปแบบเนี้ยเหรอ หลังจากนี้มึงอย่ามาให้กูเห็นหน้าอีกเราเคยคิดนะว่าแกอยู่มา Ay, esperen, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? มา อ๋อ มึงจะหายไปแบบเนี้ยเหรอ หลังจากนี้มึงอย่ามาให้กูเห็นหน้าอีก เราเคยคิดนะว่าแกอยู่กับ แบ็คจะดีที่สุดแต่เราเห็นแกเสียใจเพราะมันมากี่ครั้งเราก็ไม่รู้ เราขอดูแลแกได้ไหม ผมเป็นตำรวจ Oh my god. อยู่ในคดีของ Dan se lo va a decir. ไปโดนพ่อคุณชีวิตแลกด้วยชีวิต ¿Le dio el arma? ชีวิตแลกด้วยชีวิต Ah, quiere que se mate. Sean. Oh my god. Ok. Ahora que volví a ver a Graham con Eugene, me acordé del asunto que aún queda pendiente. Y, ¿saben? Mientras estaba editando el episodio anterior, me puse a pensar que quizá esa tarjeta no se la dio. O sea, no es que no se la dio Graham a Black, no era destinada de Graham hacia Black, sino que quizá fue al revés. Porque si no nos explica que los muñecos tengan las iniciales de Black y Graham. O sea, en ningún momento aparece la E de Eugene ahí. Entonces puede que haya sido al revés. Aunque por otro lado tampoco me imagino a Black siendo así de detallista, ¿me entienden? O sea, comprar unos muñequitos con sus iniciales y enviarle la tarjeta. Pues no, güey, no sé, no va con su onda. Pero pues quién sabe y Black en el fondo tiene ese lado. Pero pues creo que ya es seguro que a Graham le gusta Eugene y no Black. Y pues bueno chicos, por fin lo de los gemelos salió a la luz. Al menos para Sean, no sé si él después lo va a decir, se los va a decir a los otros miembros de la pandilla. Pero pues sí, güey, con que Sean lo sepa estoy más que tranquila. Y pues vimos que finalmente no le molestó para nada la mentira. Lo que más bien le va a molestar es que White haya decidido alejarse completamente ya que Black volvió. Ese es el punto que va a decepcionar a Sean y por eso es que le dice que no lo quiere volver a ver. Ay güey, finalmente puedo descansar en paz chicos, porque en serio que toda la semana estaba preocupada por lo de Dan. Yo no podía imaginarlo traicionando a toda la pandilla, o sea, no. Y peor aún a yo. Creo que todos ustedes ya pueden sacarse esas ideas de la cabeza, así que por favor, no vuelvan a repetir o no vuelvan a desconfiar de mí, Dan, ¿ok? Ok. Y quien siga desconfiando, que venga y nos agarramos a madrazos. Este episodio tuvo muchas cosas, chicos. También vimos un poco de lo que había o de lo que era la relación entre Todd y Black. Supuestamente ellos querían lo mismo, pero la manera de conseguirlo de ambos era diferente. Todd quería conseguirlo mediante un puesto de poder y pues Black es más radical. Y pues creo que ese fue el punto de quiebre en su relación. Al menos eso fue lo que entendí. Aunque como les dije, si bien es cierto, yo creo que sí pueden haber personas en el poder que hacen bien las cosas. Son pocas, pero sí creo que hay. En el caso de Todd, pues no lo sé, Rick, con todo lo que ha hecho con su dinero sin siquiera estar en un puesto de poder, pues
no me sentiría tranquila con él estando en un puesto de poder. Así que creo que en el caso de él sí se cumpliría bastante fácilmente lo de que el poder corrompe, así que creo que también van a tener que evitar que él llegue al poder. Y bueno chicos, cada vez nos acercamos más al final. Creo que esta serie definitivamente se está posicionando entre las mejores para mí. Cuéntenme ustedes qué les pareció el episodio, cuál fue su parte favorita. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video conmigo. Hasta la próxima. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.